बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नावल का उन्वान है मन के मोती, जो लिखा है सिदरा हयात ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इस्तार, तमाम कहानियाँ, तमाम नावल आपको बर वक्त मिलते रहें। नावल कैसा लग रहा है इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। वो बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो बरामदे में बैठी वो साफ नज़र आ गईं। हाथ की पुष्ट से पेशानी पर से पसीना पोंछता वो आगे बढ़ा। करीब पहुंचकर सलाम करने पर उन्होंने सरसरी नज़र इस पर डाली। कैसी हैं दादी? थकावट इस कदर थी कि वहीं इनके करीब पड़ी कुर्सी पर टिक गया। हूँ ठीक हैं। भला हमें क्या होना है? तुम्हें आज कैसे फुर्सत मिल गई दादी के पास बैठने की? लहजा तंजिया था। नहीं दादी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस सुबह नौकरी की तलाश में निकलता हूँ और फिर एक छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ। बस वहीं देर हो जाती है। वो अक्सर शाम डले ही घर लौटा करता था। आज कुछ जल्दी आ गया था। मालूम नहीं कौन सी नौकरी तलाश कर रहे हो जो मिलकर नहीं दे रही। हम तो साल भर से यही सुन रहे हैं। दादी के तल्ख लहजे पर इसका चेहरा ज़ब्त से सुर्ख हुआ। इनके पलंग पर बैठे तौकीर को देखा, जो मोबाइल में मसरूफ़ था, और दादी की बात सुनकर इसके दांत बाहर आ गए थे। खुद तो वो पढ़ाई को खैरबाद कहकर अब सारा सारा दिन आवारागर्दियाँ करता फिरता था, मगर दादी मजाल है जो इसे कुछ कह देती। गुस्सा तो इसे बहुत आया, मगर बोला कुछ नहीं। इसकी तरबियत ऐसी नहीं थी कि वो दादी से बदतमीज़ी करता या जवाब देता, सो खामोश रहा। पढ़ाई वढ़ाई करके इस आपने वक्त ही बर्बाद किया है। मेरा तो मशवरा है कोई दुकान वुकान खोल लें। वेले ने मुफ्त मशवरा दिया। कैसी समझदारी की बात की है इसने। इससे पहले ही दादी बोल पड़ी तो इसने खुद को कुछ सख्त कहने से बमुश्किल रोका। मैं कोशिश कर रहा हूँ, नौकरी भी मिल जाएगी। हाँ भाई, सादका की औलाद हो, किसी के कहने में थोड़ी आओगे। हमारी भला से जो मर्जी करो, दादी ने बेजारी से कहा। सलाम दादी। मुबीन चचा का बड़ा बेटा तौसीफ अंदर से बरामद हुआ था। दादी कुर्बान जाए, कब आया मेरा लाल? अपने लाडले पर निगाह पड़ते ही दादी का लहजा शहद टपकाने लगा। झट से अपने पास जगह बनाई। अपना ये पोता इन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ था। थक गया होगा। मुबीन ने भी तो सारा दिन दुकान पर बिठा लिया है। चाय नहीं बनी। दादी सख्त भूख लग रही है। तौसीफ फैल कर बैठा। अंदाज शहाना था, गोया कहीं मिनिस्टर हो। हाँ हाँ, कहाँ भी है इन लड़कियों से। थके हुए आते हो, फ़ौरन से चाय वगैरह का इंतज़ाम किया करें। राबेल, रमला, अरे कहाँ रह गई हो? भाई के लिए कुछ खाने को लाओ। दादी आवाज़ें देने लगी। सलमान एक गहरा सांस लेकर उठ गया। इस मंजर में इसे अपनी कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी। वो अपने पोर्शन की तरफ जाने को आगे बढ़ा तो अंदर से रमला ने आवाज़ दे डाली। वो अंदर आ गया। वो किचन के दरवाजे में ही खड़ी थी। सलमान भाई बैठे ना, चाय ला रही हूँ, साथ में पकोड़े और केक भी है। इसने लालच देना चाहिए, क्योंकि इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि रुकने वाला नहीं है। रहने दो, बाहर पहले ही बड़ी तवाज़ा हो चुकी है। इसकी बात समझकर रमला मुस्कुराई। फिर हमें भी कुछ हिस्सा डाल लेने दें। जहमत होगी, तुम लोगों को रहने दो। आपकी चाय हम पर भारी नहीं। प्यालियों में चाय डालते राबेल बोली। चलो अब इसरार कर रहे हो तो मेरी चाय मेरे पोर्शन में भिजवा दो। यहाँ के माहौल में सुकून से चाय पीना खासा मुश्किल है। आप जाइए, मैं महक को देकर भेजती हूँ, रमला ने कहा तो इत्मीनान से अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया। वो आटा गूंद कर फारिग हुई थी जब असद को तैयार होकर निकलते देखा। राबेल की पुकार सुनकर वो किचन के दरवाजे में आ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता किया बगैर ही जा रहे हो? जी, वो आजकल कुछ जल्दी निकलना होता है। आपकी नींद ख्वामखा ख़राब होगी, यही सोचकर जगाता नहीं हूँ आपको। नीचे देखता वो सादगी से बोला। इसे अपने छोटे भाई पर प्यार आया। बाप की लापरवाही ने इन्हें वक्त से पहले ही कितना बड़ा कर दिया था। बेटा जाओ, 5 मिनट में नाश्ता बना कर देती हूँ। इसके हतमी लहजे पर घड़ी देखता वो सर हिलाकर खामोशी से छोटी मेज़ के साथ रखे मूढ़े पर बैठ गया। ठीक 5 मिनट बाद इसने पराठा और चाय इसके आगे रख दिया तो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। दराज कद, दुबला पतला सा असद हमेशा से ही चुपचाप रहने वाला लड़का था।
نہ کبھی وہ کسی کے معاملے میں بولتا تھا اور نہ ہی کسی کو اس سے شکایت ہوتی تھی۔ اس خاموشی کی بدولت اس کی موجودگی کی خبر بھی کم کم ہی ہوا کرتی تھی، اور آج کل تو وہ صبح جلدی نکلا کرتا تھا اور واپسی بھی شام میں ہوا کرتی تھی۔ پراٹھے کے پیڑے بناتے وہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی جب اس کی آواز پر چونکی۔ شکریہ آپی، اب میں جاؤں آپی؟ اجازت لیتا سادہ سا انداز۔ جاؤ سنو۔ اس کے قدم رکے۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ جی اچھی جا رہی ہے۔ دیر سے کیوں آنے لگے ہو؟ کچھ الٹا سیدھا مت کرنا، پڑھائی پر توجہ دیا کرو۔ اس کے لہجے میں انجانے خدشے ابھرے۔ جی آپی، خدا حافظ۔ سر جھکاتا وہ بیگ کندھے پر رکھتا چلا گیا تو کتنی دیر کھڑی وہ اس کے متعلق سوچتی رہی، کہیں وہ غلط راہ پر نہ چل پڑے۔ دماغ کو ڈپٹا، پھر آفتاب چچا سے بات کرنے کا سوچا، مگر آج کل یوں بھی ان پر مسکان کی شادی کی وجہ سے اضافی بوجھ دھرا تھا۔ دادی کی آواز سنائی دی تو سوچوں سے نکلی۔ ابھی اسے گھر بھر کا ناشتہ بنانا تھا اور پھر سارے دن شادی کے اتنے بہت سے کام ہوتے تھے کہ اسے لمحے بھر کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ ٹیوشن والے بچوں کو بھی وہ بڑی مشکل سے وقت دے پاتی۔ نفیسہ بیگم بھی سارا دن مصروف رہتی۔ مسکان کے زیادہ تر جوڑے وہی سلائی کر رہی تھی کہ ان کی سلائی بہت اچھی تھی۔ ساتھ میں مسکان کا فرمائشی پروگرام تھا جسے پورا کرتے وہ ہلکان ہو جاتی، اور اگر ذرا کچھ اوپر نیچے ہو جاتا تو دادی کی بڑبڑاہٹیں سنائی دیتیں کہ بچی گھر میں مہمان ہے پر کسی کو پرواہ ہی نہیں، اور وہ گہرا سانس لے کر رہ جاتی کہ بچی تو پہلے بھی مہمانوں والے ٹھاٹ سے ہی رہا کرتی تھی۔ شادی کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں جب فردوس چچی نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ دولہے کی ساس اور نند کو سونے کے کنگن دیے جائیں، جبکہ پہلے ہی تمام سساریوں کے لیے مہنگے سے مہنگے جوڑے خریدے گئے تھے۔ اب اس نئی فرمائش پر سبھی جزبز ہوئے۔ آفتاب چچا نے باز رکھنے کی کوشش بھی کی، مگر دادی الٹا ان پر بگڑنے لگیں کہ بھتیجی کی شادی پر بھی وہ یوں کنجوسی دکھائیں گے، جبکہ سچ یہ تھا کہ شادی پر آدھا خرچہ آفتاب چچا اور صادقہ چچی نے ہی کیا تھا، مگر ماں کے آگے وہ مہر لب تھے اور ان کی خفگی کے ڈر سے ہی انہیں اس میں حصہ ڈالنا پڑا تھا۔ سلمان کو اس ساری صورتحال میں غصہ تو بہت آیا تھا، مگر اس کے بعد جو جمع پونجی تھی وہ اس نے باپ کے سامنے رکھ دی۔ وہ جانتا تھا کہ شادی کے خرچے پوری کرنے کے لیے انہوں نے پہلے ہی قرض لے رکھا تھا۔ کسی نہ کسی طرح تیاریاں مکمل ہوئیں اور شادی والا دن آیا۔ مبین چچا نے خاصی بڑی تعداد میں مہمان مدعو کر رکھے تھے اور کھانے میں بھی خاصی ورائٹی تھی۔ تیاریوں کے وقت تو چچا ہر چیز میں پہلو تہی کر جاتے تھے جیسے پیسے ہی نہ ہوں، اور اب یہ شاندار دعوت دیکھ کر تو یوں لگ رہا تھا کہ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ رملہ نے تبصرہ کیا، اورنج اور گولڈن لہنگے میں ملبوس تھی۔ ساتھ مہک کھڑی تھی جس نے بلو اور گولڈن لہنگا پہن رکھا تھا۔ میں تو چچی کا جوڑا دیکھ رہی ہوں، خاصا قیمتی لگ رہا ہے۔ ہمارے پوچھنے پر بھی یہ ٹالتی ہی نہیں تھی کہ جوڑا ابھی سل کر نہیں آیا۔ تم دونوں یہاں کھڑی ہو جاؤ، جا کر اسٹیج پر بیٹھو۔ اور وہ دودھ پلائی کا گلاس وہ رکھا تھا نا؟ رابل قریب آئی۔ اس نے ڈارک گرین اور گولڈن لہنگا پہن رکھا تھا اور یوں تیار ہو کر وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، ورنہ تو اپنے سادہ حلیے میں ہی نظر آتی تھی۔ ریلیکس آپی، رکھ لیا تھا، اور اسٹیج پر مسکان کے سسرالی اور ننیالی کزنز ہی بہت ہیں، ہمارا لائن حاضر ہونا کیا ضروری ہے؟ رملہ بولی تو مہک کو بھی ہنسی آئی۔ دادی اور چچی برا منائیں گی، رابل نے رسان سے کہا۔ چچی کو تو اپنے سمدھیانے سے فرصت نہیں۔ ہاں دادی ضرور نوٹ کر لیں گی۔ اچھا خفا نہ ہوں، جاتے ہیں، رملہ نے اس کا منہ کھلتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ پھر جانے سے پہلے شرارتی لہجے میں بولی، فنکشن ختم ہوتے ہی اپنی نظر اتروائیے گا، بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور بہت سی خواتین کی نگاہیں بھی کافی دیر سے آپ کا طواف کر رہی ہیں۔ مہک بھی شوخی سے مسکرائی تو رابل نے دونوں کو گھورا، جس پر وہ تیزی سے اسٹیج کی جانب چل دیں۔ دودھ پلائی کی رسم کے لیے چیزیں گاڑی سے نکالنی تھیں۔ مہک عمر کو مسلسل فون کر رہی تھی مگر اٹھا نہیں رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ بیرونی حصے کی جانب گئی، کچھ دیر پریشانی سے ٹہلتی رہی، پھر توقیر نظر آ گیا تو شکر ادا کرتے ہوئے اسے آواز دے ڈالی۔ شکر ہے توقیر بھائی، آپ مل گئے۔ وہ جس گاڑی میں ہم آئے تھے اس میں سے دودھ پلائی کے لیے سامان نکالنا ہے، میرے ساتھ چلیں؟ چابی ہے آپ کے پاس؟ جلدی بولتے خیال آیا تو پوچھ لیا، اور وہ جو اسے اس حسین روپ میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا چونکا۔ ہاں میرے پاس ہے۔ دلچسپی سے اس کا بغور جائزہ لیا۔
جو اس کی سوچوں سے بے خبر تھی، اس کے ساتھ جا کر وہ چیزیں لے آئی، مگر اس کی نگاہوں کا بدلاؤ محسوس نہ کر سکی۔ جو حیران سا سوچ رہا تھا کہ وہ اسے پہلے دکھائی کیوں نہ دی۔ رخصتی کے وقت روایت کے مطابق آپ دیدہ ہونے کے بجائے وہ خاصی مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھیں، بلکہ رملہ اور مہک نے تو باقاعدہ سیلیبریشن نائٹ منائی تھی، جس میں انہوں نے عمر کو بھیج کر کھانے کے لیے فاسٹ فوڈ منگوایا تھا، اور یہ دعوت رملہ اور رابیل کے مشترکہ کمرے میں اڑائی گئی تھی، جس میں انہوں نے ساری تقریب پر تبصرہ بھی کیا تھا، اور رابیل ان کی عجیب و غریب باتوں پر ہنستی رہی تھی۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو روزمرہ کے معمول میں ٹھہراؤ سا آ گیا۔ ہلچل تب ہوئی جب شادی میں موجود ایک خاتون کا فون دادی کو موصول ہوا اور وہ رابیل کے رشتے کے سلسلے میں آنا چاہ رہی تھی۔ کچھ سوچ بچار کے بعد انہیں گھر بلا لیا گیا۔ آج ان لوگوں نے آنا تھا اور وہ صبح سے پورے گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی ہوئی تھی۔ رملہ تو آج چھٹی کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے اسے زبردستی یونیورسٹی بھیجا تھا۔ صفائی کے بعد وہ نہا کر کچن میں گھس گئی تھی۔ 5 منٹ بعد ان کی آمد ہوئی تھی اور امی کے مطلع کرنے پر وہ چائے کے ساتھ باقی لوازمات، جن میں رول اور نمکو تھے، پلیٹ میں نکالنے لگی۔ فروٹ کیک اس نے فریج سے نکال لیا تھا۔ ٹرے ہاتھ میں تھامے سلیقے سے دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ مہمان خانے میں داخل ہوئی تو مہمان خواتین ان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے آپ کی بیٹی، ہمیں تو فیصل کی شادی میں ہی پسند آ گئی تھی۔ لڑکے کی ماں نے مسکان کے میاں کا نام لیا۔ اس کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بہن تھی۔ نفیسہ بیگم اس تعارف پر مسکرا دیں۔ خیر سے طریقے سلیقے والی بچی ہے، سمجھو سارا گھر سنبھال رکھا ہے اس نے۔ دادی کے منہ سے پہلی بار اس نے اپنے لیے تعریف سنی تھی۔ ہمیں بھی خاندانی لوگوں کی تلاش تھی، اور پھر آپ لوگوں کی تو یوں بھی بہت تعریف سن رکھی ہے۔ پھر شادی میں آپ لوگوں کا رکھ رکھاؤ، رسم و رواج سب ہی کو جانچا، اور آپ کا بارات کا فنکشن تو اتنا شاندار تھا کہ آج تک سب مثالیں دے رہے ہیں فیصل کی بارات کی۔ ان کے نثار ہونے والے انداز پر دادی ٹھٹکیں۔ فردوس چچی نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں دادی سے کچھ کہا تو دادی ذرا سیدھی ہو کر بیٹھیں۔ پھر تو مسکان کے جہیز کی بھی خوب دھوم سنی ہوگی۔ دادی کا انداز کچھ جتاتا ہوا سا تھا جسے وہ سمجھ نہ سکیں۔ جی جی بالکل، مسکان کی تو ہر چیز ہی بہترین تھی۔ آپ لوگوں نے تو بیٹی کو بڑے چاؤ سے بیاہا ہے، یہی تو خاندانی لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ان خاتون نے خاندانی پر زور دیا تو اس بار دادی نے خشمگین نگاہوں سے انہیں گھورا، اور جب بولی تو لہجہ تلخی لیے ہوئے تھا۔ بی بی، مسکان کی ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ اس لیے تھی کہ اس کے باپ کے کپڑے کی فیکٹری ہے، اور اس کی دی شاہانہ دعوت کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے، جبکہ میرا بڑا بیٹا ایک جنرل اسٹور میں ملازم ہے، وہ اتنا بھاری خرچہ کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اس نے کبھی گھر والوں پر خرچہ کیا ہی نہیں۔ سر جھکائے بیٹھی رابیل کو کمرے میں گھٹن سی محسوس ہوئی۔ نفیسہ بیگم الگ پریشان سی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اگر تو تم اس لالچ میں آئی ہو کہ لڑکی کے ساتھ ٹرک بھر کر جہیز بھی ملے گا تو بیوی تمہاری بڑی مہربانی، ہمیں رشتہ نہیں کرنا۔ دادی کے صاف جواب پر ان خواتین کے چہرے لال ہو گئے۔ ہم آپ کو خاندانی سمجھ کر آئے تھے، تو پھر بار بار مسکان کے جہیز اور بارات کے فنکشن کا ذکر کر کے کیا جتانا چاہ رہے تھے؟ کل کو تم کہو گے فیصل کی ماں بہنوں کو جو سونے کے کنگن دیے تھے وہ بھی تمہارے ہاتھ میں رکھے جائیں۔ فردوس چچی نے بھی انہیں آنکھیں دکھائیں۔ جاؤ بیوی جاؤ، یہ بال ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، تمہاری ساری ہوشیاری سمجھ گئے ہیں۔ تم بس پیسے کے لالچ میں ہمارے گھر رشتہ جوڑنے آ گئی تھیں۔ دادی نے طنزیہ کہا تو وہ بھی ناک چڑھاتی اٹھ کر چلی گئیں۔ رابیل چپ چاپ برتن سمیٹنے لگی۔ انداز ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ نفیسہ بیگم بیٹی پر نگاہ ڈال کر آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کو سر جھکا گئیں۔ شام میں رملہ آئی تو ساری رویداد سن کر خوب آگ بگولا ہوئی۔ وہ تو بے حد مشتاق تھی اس کی شادی کو لے کر۔ ماں سے سب سننے کے بعد اس نے کچن میں سے جا لیا۔ آپی یہ سب کیا ہو گیا؟ دادی اور چچی کو اتنی جلدی نتائج نکالنے کی کیا ضرورت تھی، اور گھر آئے مہمانوں کی بے عزتی کرنا کیا ضروری تھا؟ اس طرح کا رویہ دیکھ کر کون آئے گا اس گھر میں؟ رملہ خاصی دیر دل برداشتہ تھی، جس کا نصیب ہوگا آ جائے گا، رابیل نے سادگی سے کہا۔ رملہ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ آپی آپ کو برا نہیں لگا؟ مسکان کے رشتے کے وقت تو دادی اور چچی مہمان کے جانے کے بعد ہی رائے دیا کرتی تھی، اور اب دادی نے جو بھی کیا میں مطمئن ہوں، کیونکہ مجھے لالچی لوگوں کا ساتھ قبول نہیں، اور جہاں تک مسکان کی بات ہے تو حقیقت یہی ہے کہ اس کا باپ اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ تمام خرچے پورے کر سکے، اور ہمارے باپ کے پاس ہم پر خرچ کرنے کے لیے دھیلا بھی نہیں ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر لمحہ بھر کے لیے پھیلی۔
आँख के कोने पर टिके आंसू एक वो महारत से छुपा गई थी। इसके कंधे पर थपकी देती वो सालन का मसाला भूनने में मसरूफ़ हो गई। रमला खामोशी से मुड़ गई, मगर अफसोस था कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। महक तेज़ी से अंदर की सिमत बढ़ रही थी जब तौक़ीर के अचानक सामने आ जाने पर रुकी। दोपहर का वक्त था और कॉलेज से आकर कपड़े तब्दील करने के बाद वो सीधी राबेल और रमला को ढूंढती इनके पोषण की जानिब आई थी। चेहरे पर खुशी के खूबसूरत रंग बिखरे थे। इसकी वजह इसकी लिखी वो नज़म थी जो कॉलेज के रिसाले के लिए मुंतखब कर ली गई थी। तौक़ीर भाई रास्ता दें। पूरी सांसों को बहाल करते इसे कहना पड़ा। वो भी किसी बुत की तरह दरवाजे के फ्रेम में इस्तादा था। तुम्हारा भाई नहीं, कज़न हूँ, दिल में बदमज़ा होते बावर कराया। कज़न भी भाई ही होता है। अच्छा आप रास्ता तो दें, इसे जाने की जल्दी थी। एक तो ये फिदो चची की औलाद, इसे कोफ्त हुई। हूँ, मगर मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, याद रखना। इसके दिलकश नक्कूश को देखता मुस्कुरा कर कहा और एक तरफ होते हुए इसे रास्ता दिया, जो इसकी बात पर गौर किए बगैर अंदर भाग गई। पता नहीं ये तौक़ीर भाई को आज क्या हुआ है। लम्हे भर के लिए ख्याल जहन के पर्दे पर उभरा, फिर रमला और राबेल के कमरे में घुसते ही वो भूल गई। चंद दिनों बाद इसने रमला के पास इसकी और राबेल की तस्वीरें देखीं जो मुस्कान की शादी पर बनवाई गई थी। इसने अपनी तस्वीरों की बाबित पूछा, तुम्हें दी नहीं तो तौक़ीर भाई मैं समझी तुमने ले ली होंगी, इसके पास होंगी, जाकर पूछ लो। रमला ने कहा तो तौक़ीर के पास गई। मेरे पास ही हैं, दिलचस्पी से देखते तौक़ीर बोला। लाएं देना, महक ने कहा। खुद पर टिकी इसकी नज़रें इसे कुछ अजीब लगी थीं। अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल नहीं चाह रहा देने को, तो इसका मुस्कुराता लहजा इसके अंदर ख़तरे की घंटियाँ बजा गया था। सारी हिस्सियात जैसे सिमट कर रह गई थी। ये क्या मजाक है तौक़ीर भाई, वो मेरी तस्वीरें हैं, मुझे दें। महक ने हत्तुल इम्कान लहजे को सादा रखा। तो मजाक कौन कर रहा है डियर कज़न, तुम्हारा वो रूप इतना भाग गया है कि वो मैंने अपने पास ही रख ली हैं। बल्कि ये देखो, शौक़ी से कहते इसने अपने मोबाइल में कुछ खोलकर मोबाइल की स्क्रीन इसकी जानिब मोड़ी। अपनी बारात वाले दिन की तस्वीर देखकर वो दंग रह गई, क्योंकि इस पिक्चर को ऐसे एडिट किया गया था कि इसमें वो तौक़ीर के साथ खड़ी महसूस हो रही थी। इसे डिलीट करें अभी के अभी, इसे तो गोया आग ही लग गई थी। चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर ढीठ इब्ने ढीठ हनूज दांत निकाले खड़ा था। मोबाइल इसने ऑफ कर दिया था। डिलीट करने के लिए थोड़ी संभाल कर रखी है। मकसद क्या है आपका इस सब का, इसने तीखे तेवरों से पूछा। दिल आ गया है तुम पर। इसके थर्ड क्लास डायलॉग पर गुस्से से खोलती वो वहाँ से भाग आई, मगर दिल था कि परेशानी से बैठा जा रहा था। अगर घर वालों को पता चल गया तो क्या कहेंगे, फिर दो चची कैसी कैसी बातें करेंगी, और इसके माँ बाप। इसका जहन सुन हो रहा था ये सब सोचकर। अभी वो इसी परेशानी में थी कि तौक़ीर के मैसेज इसके मोबाइल पर आने लगे। ये नई मुसीबत थी जिसने इसकी रातों की नींदें उड़ाती थी। रमला भी आजकल अपने इम्तहानात की वजह से मसरूफ़ थी, वरना वो इसे अपने मसले से आगाह ज़रूर करती। एक हफ़्ता इसी परेशानी में गुजरा था। आज रमला अपना आखिरी पेपर दे कर आई थी और इसने बात करने का सोच कर वो मगरिब की नमाज़ पढ़कर अपने पोर्शन से निकली। चंद कदम आगे बढ़ाए ही थे कि बीच रास्ते में तौक़ीर से सामना हो गया, जिसे देखते ही महक के चेहरे के ज़ाविये बिगड़े। तौक़ीर ने इस पर गहरी नज़र डाली, जिसका चेहरा मध्यम रोशनी में चमक रहा था। लब सीटी की सूरत गोल किए महक ने एक तरफ से होकर निकल जाना चाहा, मगर जिस जानिब होती वो दांत निकालता सामने आ जाता। वो तिल मिलाकर रुकी, तीखे तेवरों से इसे घूरा। आप अगर बाज ना आए तौक़ीर भाई, तो मैं सबको आपकी इन बदतमीज़ियों के बारे में बता दूंगी, इसने धमकाना चाहा। क्या बताओगी, यही कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसने गोया लुत्फ़ लिया। महक का चेहरा ज़ब्त से सुर्ख हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शराफत से मेरी तस्वीरें दे दें, और वो जो आपके मोबाइल में हैं इन्हें भी डिलीट कर दें, क्योंकि आप भूल रहे हैं मेरे सर पर बाप भाई मौजूद हैं जो आपसे अच्छी तरह निमट लेंगे। महक ने डराना चाहा, मगर वो भी सर चढ़ा था। इसके डरावे को ख़तरे में न लाया। रहने दो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, तुम अगर मेरे साथ दिल लगा लोगी तो खासे फ़ायदे में रहोगी, और तुम्हारी तस्वीरें, आह वो हसीन रूप तो मेरे दिल में बस गया है। मज़े से बोलते इसने एकदम इसका हाथ पकड़ा था और महक के अंदर गोया आग उबल पड़ी थी। इसने इसका हाथ ज़ोर से झटका था। इसके लिए एहसास ही जानलेवा था कि किसी नामहरम का हाथ इसे छू जाना, और इसी वक्त कोई महक के पीछे से तौक़ीर पर झपटा था। सलमान को देखते ही महक ने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखा था, जबकि तौक़ीर हक्का बक्का सा अपना गिरेबान छुड़ा रहा था।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर बुरी नज़र डालने की, इसका हाथ पकड़ने की। सलमान का चेहरा गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख था। छोड़ो मुझे, तौक़ीर बिलबिलाया, बस चेहरे पर पसीने के कतरे साफ नज़र आ रहे थे। ये तो सोचना भी मत कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा। आज तुम्हारा वो हशर करूँगा कि दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचोगे भी नहीं। सलमान ने इसे गिरेबान से पकड़कर अपने साथ घसीटा था और यूं ही इसे घसीटते हुए इसे बरामदे की सीढ़ियों तक लाया था। महक इनके पीछे भागी आई थी। तौक़ीर अलग शोर मचाए जा रहा था। दादी कुछ देर पहले ही आकर अपने पलंग पर बैठी थी। इन्हें यूँ आते देख कर सीधी हो बैठी। आए हाय, क्या कर रहे हो मेरे बच्चे के साथ, वो बिगड़ी। शोर सुनकर घर के बाकी अफराद भी भागे चले आए। तवे पर रोटी डालती राबेल भी चूल्हा बंद करती बाहर भागी आई। छोड़ो इसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का गिरेबान पकड़ने की। फिर दो चची आगे आईं। आपके बेटे ने वो हरकत की है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, सलमान सख्ती से बोला। सलमान आफ्ताब चचा इसी वक्त घर में दाखिल हुए थे। बेटे की ऊंची आवाज़ सुनकर टोक बैठे। अब्बू, आज मुझे मत रोकें। इस बेदीदे मेरे भाई पर इसने मेरे भाई पर बुरी नज़र डाली है, जिसके लिए मैं इसे नहीं मेरी बहन पर बुरी नज़र डाली है, जिसके लिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लम्हे भर के लिए गोया सबका सांस रुक गया। एक तरफ खड़ी महक सर झुका गई थी। ये तुम क्या समझ रहे हो? तुम इल्ज़ाम तराशी करोगे और हम यकीन कर लेंगे। फिर दो चची तन दो तेज़ लहजे में बोली, कुछ नहीं किया मैंने, कज़न है मेरी, बात ही कर रहा था जब ये आ गया। तौक़ीर ने झटके से अपना गिरेबान छुड़ाया। वो अपने आप को संभाल चुका था। और ये महक मुस्कान की शादी वाले दिन से मेरे पीछे पड़ी है। मैंने भी लिफ्ट करा दी तो क्या बुरा किया। तौक़ीर के साफ झूठ पर महक की आंखें हैरत से खुली और सलमान ने इसे दबोच कर इसके मुंह पर मुक्के रसीद किए। तौसीफ जल्दी से आगे आया, इसे हटाने की कोशिश की तो वो पीछे होते होते भी इसे अच्छी खासी लगा चुका था। आफ्ताब भाई, संभालें अपनी औलाद को, मुबीन चचा ने खामोश खड़े आफ्ताब चचा से कहा तो जैसे अपनी ज़ुबान ही भूल आए थे। सादका चची अलग बुत बनी खड़ी थी। चचा, आप पहले अपनी औलाद को संभालें, गुस्से से बोलता हुआ इसकी जानिब मुड़ा। और तुम खबरदार, जो मेरी बहन के किरदार पर उंगली उठाई। मैं अगर सब सुन ना चुका होता तब भी अपनी बहन की गवाही देता। अरे बस कर दो ये तमाशा, दादी ने मुदाखलत की। क्यों ख्वामख्वाह बात का पतंगड़ बना रहे हो? क्यों दादी, आपके लाडले की बात हो रही है तो बात का पतंगड़ बन रहा है। यह हरकत अगर मैं या उमर मुस्कान के साथ करते तो आप खुद हमें पीटती, क्योंकि हम सादका और आफ्ताब की औलाद हैं। और ये मुबीन चचा की। आज सलमान के सब्र का पैमाना छलक पड़ा था, जो वो भी कह नहीं पाया था, आज सबके सामने बोल रहा था। रोक लो इसे सादका, देखो तो कैसे बूढ़ी दादी के मुंह को आ रहा है। दादी आग बबूला हुई। मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ, जो आप लोग सुनना नहीं चाहते। सबूत भी मौजूद है, महज इल्ज़ाम नहीं है। तेज़ी से बोलते सलमान ने तौक़ीर की पतलून की जेब से में हाथ डालकर इसका मोबाइल निकाला और दूसरे हाथ से इसका गिरेबान पर दबाव डाला। खोलो इसे। तौसीफ ने सलमान का हाथ हटाना चाहा, मगर वो बज़िद था कि तौक़ीर से खोले। फिर दो चची अलग वाविला मचाए जा रही थी। तौसीफ के कहने पर नाचार तौक़ीर को मोबाइल इन लॉक करना पड़ा। सलमान ने महक की तस्वीर निकाली। वो इनके सारी गुफ्तगू सुन चुका था। ये देखें महक की तस्वीरें जो इसने अपने पास रखी हुई हैं, और इसे कई दिनों से धमकाता आ रहा है। तौक़ीर को कमी नहीं है लड़कियों की। सिर्फ तस्वीरें दिखाकर तुम मेरे बेटे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। फिर दो चची का बस नहीं चल रहा था कि इसे चुप करा दें। और ये मैसेजेस, ये इनका क्या जवाब है इसके पास? आखिरकार ख्याल आने वो इसके मैसेजेस खोल चुका था, जो वो महक को भेजता रहा था। और एक मैसेज पढ़कर ही इसका खून खोल रहा उठा था। देख लें बेशक। महक ने इन में से एक का भी जवाब नहीं दिया। इनको जवाब देता वो दादी की जानिब मुड़ा। और दादी, आप तो कुछ भी नहीं कहेंगी अपने इस लाडले को, क्योंकि गलती सिर्फ हमसे हो सकती है, इनसे नहीं। मोबाइल इसने तौसीफ के हाथ में पकड़ाया। महक की तस्वीरें वो डिलीट कर चुका था। फिर वो तौक़ीर की जानिब मुड़ा। और तुम कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल लूँगा, सख्ती से कहते वो आगे बढ़ा और एक तरफ खड़ी आंसू बहाती महक का हाथ पकड़े अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया। आफ्ताब बुंद बने खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? अरे सादका, तुम्हारे औलाद मुझे इतना कुछ सुना गई और तुम गूंगी बनी खड़ी हो। दादी आग बगोला हुई। राबेल ने चचा चची को देखा, जिनकी निगाहें मिली थी। फिर आफ्ताब चचा मध्यम लहजे में बोले, सलमान की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ अम्मा, मगर तौक़ीर की इस हरकत का मुझे बेहद दुख हुआ है। आप लोग खुद ही इसको समझा दें तो बेहतर होगा। संजीदगी से कहते वो आगे बढ़ गए।
सादका चची भी पीछे थीं। तुम दोनों यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? खाना नहीं मिलेगा क्या? दादी ने राबिल और रमला को डपटा तो अंदर घुस गईं। नफीसा बेगम भी मुड़ गईं। मुबादा वहीं पर बिगड़ती। क्या हाल कर दिया है मेरे बच्चे का? तौकीर को अपने पास बिठाते हुए बोलीं, तुम्हें यह हरकत करने की ज़रूरत क्या थी? शर्म नहीं आई? मुबीन चचा ने बेटे को घूरा। अच्छा बस, पहले ही बहुत तमाशा हो गया है, जाकर कपड़े बदलो। दादी ने टोका तो वो मुँह बनाते चले गए। 100 बातें हो जाती हैं जवानी में। अम्मा ऐसी भी क्या बात थी? फिरदौस चची अभी तक तपी हुई थीं। तुझे पसंद थी वो हमें बताता, हम निकाह करा देते, दादी ने पोते से कहा। तो फिरदौस चची बिलबिला उठीं। अम्मा क्या हो गया है? सादका की बेटी को मैं बहू बनाऊंगी, सोचना भी मत ऐसा। और तुम इतनी बेइज्जती के बाद कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। तौकीर क्या को आंखें दिखाईं तो चुपका रह गया।